फ़ोन है 12,000 रुपये का और इस पे ये 500 का ब्लूटूथ फ्री है। गुड। फ़ोन कौन सा है? इन्फिनिक्स हॉट 11 यस। यस। स्टोरेज कितनी है इसमें? 4128। 4128। तो न्यू फ़ोन लिया है, न्यू फ़ोन की करते हैं बॉक्स ओपनिंग। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. ये फ्री है इसमें। फ़ोन कितने का है? फ़ोन है 12,000 रुपये का और इस पे ये 500 का ब्लूटूथ फ्री है। गुड। फ़ोन कौन सा है? इन्फिनिक्स हॉट 11 यस। यस। स्टोरेज कितनी है इसमें? 4128। 4128। MRP जो ऑनलाइन है वो कितना है? 12,999। और आप 1000 ऑफ दे रहे हैं, उसके बाद इस पे 500 रुपये का ऑफर दे रहे हैं। और दुकान कहाँ पे है? गढ़रामपुर। कोई कॉन्टैक्ट नंबर अपना? जी 7355429730। अगर कोई फाइनेंस करवाना चाहता हो तो कोई सुविधा है उपलब्ध? अभी तो सिविल स्कोर के ऊपर चल रहा है फिलहाल। जियो मार्ट से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? जियो मार्ट से भी हो रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं इनको जियो मार्ट इनका।